A Sura da Caverna. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Louvor a Alá, que fez descer sobre seu servo o livro e nele não pôs tortuosidade alguma. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Fê-lo reto, para advertir os descrentes de veemente suplício de sua parte e alviçarar os crentes que fazem as boas obras, que terão belo prêmio. ماكثين فيه أبدا. Nele permanecendo para todo sempre. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. E para admoestar os que dizem, Alá tomou para si um filho. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Nem eles, nem seus pais têm ciência disso. Grave palavra a que sai de suas bocas. Não dizem senão mentiras. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. E talvez, Muhammad, te mates de pesar após a partida deles, se não creem nesta mensagem. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Por certo, fizemos do que há sobre a terra ornamento para ela, a fim de pôr à prova qual deles é melhor em obras. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. E por certo, faremos do que há sobre ela superfície árida. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Supões que os companheiros da caverna e do Ar-Rakin sejam entre nossos sinais algo de admiração? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Quando os jovens se abrigaram na caverna e disseram, Senhor nosso, concede-nos misericórdia de tua parte e para nós dispõe retidão em tudo que nos concerna. Então, na caverna, estendemos-lhes um véu sobre os ouvidos durante vários anos. Em seguida, despertamo-los para saber qual dos dois partidos enumerava melhor o tempo em que lá permaneceram. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Nós te narramos sua história com a verdade. Por certo, eles eram jovens e criam em seu Senhor e aos quais acrescentamos orientação. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. E revigoramo-lhes os corações quando se levantaram e disseram, Nosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Não invocamos além dele Deus algum. Com efeito, nesse caso, estaríamos dizendo um cúmulo de blasfêmia. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Este nosso povo tomou além dele outros deuses, que façam vir a respeito desses uma evidente comprovação. Quem mais injusto, pois, que aquele que forja mentiras acerca de Alá? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا
اذهبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم E مرفقا. disseram uns aos outros: Quando vos houverdes apartado deles e do que adoram, em vez de Alá, então abrigai-vos na caverna, vosso Senhor espargirá sobre vós algo de sua misericórdia, e para vós disporá apoio em vossa condição. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. E tu haverias visto o sol, quando se levanta, declinar de sua caverna pela direita, e quando se punha, desviar-se deles pela esquerda, enquanto que eles se achavam em um espaço dela. Isso é um dos sinais de Alá. Aquele a quem Alá guia é o guiado, e para aquele a quem descaminha, não lhe encontrarás protetor, conselheiro. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. E tu os suporias despertos enquanto estavam adormecidos, e fazíamo-los se virarem para a direita e para a esquerda, e seu cão tinha estendidas as patas dianteiras no limiar da caverna. Se tu os houvesses avistado, a ver-lhes ias voltado as costas, fugindo, e haverias ficado cheio de pavor deles. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. E assim como os adormecemos, despertamo-los para que se interrogassem entre eles. Um deles disse: Quanto tempo permanecestes aqui? Disseram: Permanecemos um dia ou parte de um dia. Outros disseram: Vosso Senhor é bem sabedor de quanto permanecestes. Então, enviai um de vós à cidade com esta vossa moeda de prata, e que olhe qual mais puro alimento, e que deste vos faça vir sustento, e que ele sutilize, e que não deixe ninguém perceber-vos. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Por certo, se eles obtêm poder sobre vós, apedrejar-vos-ão ou far-vos-ão tornar a sua crença, e nunca seríeis, nesse caso, bem-aventurados. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. E assim, como os fizemos despertar, fizemos-los descobertos para saberem que a promessa de Alá é verdadeira e que a hora é indubitável quando disputavam entre eles sua questão. Então disseram: edificai sobre eles uma edificação. Seu Senhor é bem sabedor deles.
Mas aqueles cuja opinião prevaleceu, disseram: que erijamos sobre eles uma mesquita. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Alguns dirão: eram 3, sendo seu cão o quarto deles. E outros dirão: eram 5, sendo seu cão o sexto deles, conjeturando o invisível. E outros ainda dirão: eram 7, e seu cão o oitavo deles. Dize: meu Senhor é bem sabedor de seu número. Não os conhece senão poucos. Então não alterques sobre eles, senão em altercação ligeira, e não consultes a seu respeito a nenhum deles. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. E não digas a respeito de uma coisa, por certo, fala-a-ei amanhã. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Exceto se acrescentares, se Alá quiser, e lembra-te de teu Senhor quando o esqueceres, e dize: quiçá meu Senhor me guie ao que é mais próximo que isso em retidão. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا E 9. eles permaneceram em sua caverna 300 anos e acrescentaram-se 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Dize: Alá é bem sabedor de quanto lá permaneceram. Dele é o invisível dos céus e da terra. Quão bem ele vê e quão bem ele ouve. Eles não têm além dele protetor algum, e ele não associa ninguém a seu julgamento. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه E ملتحدا. recita o que te foi revelado do livro de teu Senhor. Não há quem possa alterar suas palavras, e não encontrarás além dele refúgio algum. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. E sê paciente, permanecendo com os que invocam seu Senhor ao amanhecer e ao anoitecer, desejando-lhe a face. E não afaste deles os olhos desejando o ornamento da vida terrena. E não obedeças àquele cujo coração tornamos desatento à nossa lembrança e que segue sua paixão e cuja conduta excede os limites. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. E dize: a verdade emana de vosso Senhor. Então quem quiser que creia, e quem quiser que renegue a fé, por certo, preparamos para os injustos um fogo cujo paredão de labaredas os abarcará. E se pedirem socorrimento, terão socorrimento de água, como metal em fusão. Escaldar-lhes-á as faces. Que execrável bebida!
e que viu o recinto de permanência. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Quanto aos que creem e fazem as boas obras, por certo, não faremos perder o prêmio de quem bem faz em obras. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Esses terão os jardins de Éden, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão enfeitados com braceletes de ouro e se vestirão com trajes verdes de fina seda e de brocado. Nesses estarão reclinados sobre coxins. Que excelente retribuição e que aprazível recinto de permanência. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. E propõe para eles um exemplo. 2 homens. Fizemos para um deles 2 jardins de videiras e cercamo-los com tamareiras e fizemos entre ambos searas. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Cada um dos jardins deu seu fruto e nada se lhe diminuía. E através de ambos fizemos emanar um rio. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. E tinha ele outros frutos. Então disse a seu companheiro enquanto dialogava com ele: Sou mais que tu em riqueza e mais poderoso em número de pessoas. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. E entrou em seu jardim, sendo injusto para com si mesmo. Disse: Não penso jamais que este pereça. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. E não penso que a hora advenha. E em verdade, se for levado a meu Senhor, encontraria por fim outro melhor que este. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Seu companheiro disse-lhe enquanto dialogava com ele: Renegas aquele que te criou de pó, em seguida de gota seminal, depois formou-te um homem? لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Mas eu digo que Alá é meu Senhor e não associo ninguém a meu Senhor. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. E entrando em teu jardim houvesses dito: Que seja o que Alá quiser, não há força senão com a ajuda de Alá. Se me vês a mim menos que tu em riquezas e em número de filhos. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا Então, زلقا. quiçá, meu Senhor, me conceda algo melhor que teu jardim, e sobre este envie ruína calculada do céu. Então, tornar-se-á em superfície escorregadia. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له Ou طلبا. sua água tornar-se-á subtérrea, e jamais poderás readquiri-la. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي E foram أحدا. devastados seus frutos. Então ele amanheceu meneando as mãos, atormentado pelo que havia despendido nele, enquanto o jardim era deitado abaixo sobre seus tetos, e disse: Quem dera não houvesse eu associado ninguém a meu Senhor. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان E não منتصرا. houve para ele hoste alguma que o socorresse, em vez de Alá, e não foi socorrido. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Aí, a proteção é de Alá, o verdadeiro. Ele é o melhor em retribuição e melhor em final feliz. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء E مقتدرا. para eles propõe o exemplo da vida terrena. É como água que fazemos descer do céu, e com ela se mescla a planta da terra. Então esta se torna palha que o vento dispersa. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير As أملا. riquezas e os filhos são ornamento da vida terrena, mas as boas obras duradouras são junto de seu Senhor melhores em retribuição e melhores em esperança. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم E um أحدا. dia faremos caminhar as montanhas, e tu verás a terra aplanada, e reuni-los-emos, e não deixaremos nenhum deles sequer. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم E serão موعدا. expostos em fila a teu Senhor. Ele dirá: Com efeito, chegais a nós como vos criamos da vez primeira. Aliás, pretendíeis que vos não faríamos um tempo prometido para serdes ressuscitados. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. E será posto o livro à vista. Então tu verás os criminosos atemorizados do que nele há, e dirão: Ai de nós! Por que razão este livro não deixa nem coisa pequena nem coisa grande sem enumerá-la? E nele encontrarão presente o que fizeram, e teu Senhor não faz injustiça com ninguém.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين E بدلا. quando dissemos aos anjos, prosternai-vos diante de Adão, então eles se prosternaram, exceto Iblis. Ele era dos djinns e desobedeceu a ordem de seu Senhor. Então vós tomai-lo e a sua descendência por aliados em vez de mim, enquanto eles vos são inimigos? Que execrável troca para os injustos! ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Não os fiz testemunhas da criação dos céus e da terra, nem da criação deles mesmos. E não é admissível que eu tome os descaminhadores por amparo. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. E um dia ele dirá: chamai meus parceiros que pretendestes serem deuses. Então eles os convocarão e não lhes atenderão, e faremos entre eles um vale de destruição. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها E مصرفا. os criminosos verão fogo, então pensarão que nele irão cair, e fora dele não encontrarão refúgio. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء E com جدلا. efeito, patenteamos neste Alcorão para os homens algo de cada exemplo, mas o ser humano está, mais que tudo, em contenda. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. E o que impediu os homens de crerem quando lhes chegou a orientação e de implorarem o perdão de seu Senhor, não foi senão a exigência de lhes chegarem os procedimentos de punição dos antepassados ou de chegar-lhes o castigo pela frente. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. E não enviamos os mensageiros, senão por alviçareiros e admoestadores. E os que renegam a fé discutem com falsidade para com esta refutar a verdade. E eles tomaram meus sinais e o que lhes é admoestado por objeto de zombaria. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. E quem mais injusto que aquele a quem são lembrados os sinais de seu Senhor, e ele lhes dá de ombros, e esquece o que suas próprias mãos anteciparam. Por certo, fizemos-lhes véus sobre os corações, a fim de o não entenderem, e nos ouvidos surdez. E se tu os convocas à orientação nesse caso, jamais se guiarão. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. E teu Senhor é o perdoador, o possuidor da misericórdia.
Se ele os culpasse pelo que cometeram, apressaria para eles o castigo, mas terão um tempo prometido, do qual não encontrarão escape algum. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. E a essas cidades aniquilamo-las quando foram injustas e fizemos para seu aniquilamento um tempo prometido. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. E lembra-lhes de quando Moisés disse a seu jovem servo: Não deixarei de andar até atingir a junção dos dois mares, ou passarei décadas andando. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. E quando atingiram ambos a junção dos dois mares, esqueceram seu peixe, e este tomou seu caminho no mar, penetrando nele. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا E quando نصبا. atravessaram ambos esse lugar, ele disse a seu jovem servo: Traze-nos o almoço. Com efeito, deparamos fadiga nesta nossa viagem. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. O jovem servo disse: Viste quando nos abrigamos no rochedo? Então, por certo, esqueci o peixe e não me fez esquecê-lo senão Satã. E ele tomou seu caminho no mar. Que admirável! قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. Moisés disse: Isso é o que buscávamos. Então ambos voltaram, seguindo suas próprias pegadas. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. E encontraram de nossos servos, ao qual concederamos misericórdia, vinda de nós, e ensináramos-lhe ciência de nossa parte. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moisés disse-lhe: Posso seguir-te com a condição de que me ensines algo do que te foi ensinado de retidão? قال إنك لن تستطيع معي O صبرا. outro disse: Por certo, não poderás ter paciência comigo. وكيف تصبر على ما لم تحط به E خبرا. como pacientar acerca do que não abarcas em ciência? قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Moisés disse: Encontrar-me-ás paciente se Allah quiser, e não te desobedecerei ordem alguma. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه O outro ذكرا. disse: Então, se me seguires, não me perguntes por coisa alguma, até que te faça menção desta coisa. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Então ambos foram adiante, até que quando embarcaram na nau, ele a furou. Moisés disse: Furaste-a para afogar seus ocupantes? Com efeito, fizeste algo nefando. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي O صبرا. outro disse: Não te disse que, por certo, não poderias ter paciência comigo? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Moisés disse: Não me culpes pelo que esqueci, e não me imponhas dificuldade acima de minha condição. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله
فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Então ambos foram adiante, até que quando depararam um jovem, então ele o matou. Disse Moisés: mataste uma pessoa inocente, sem que ela haja matado outra. Com efeito, fizeste algo terrível. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي O صبرا. outro disse: não te disse a ti que, por certo, não poderias ter paciência comigo? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Moisés disse: se depois disso te perguntar por algo, não me acompanhes mais. Com efeito, conseguiste de minha parte uma desculpa. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Então ambos foram adiante, até que, quando chegaram aos moradores de uma cidade, pediram a seus habitantes alimento, e estes recusaram-se a hospedá-los. Então aí encontraram ambos um muro prestes a desmoronar-se, e ele o aprumou. Moisés disse: se quisesses, receberias prêmio por isso. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. O outro disse: esta é a hora da separação entre mim e ti. Informar-te-ei da interpretação daquilo com que não pudeste ter paciência. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Quanto à nau, pertencia ela a pobres que trabalhavam no mar. Então desejei danificá-la, pois adiante deles havia um rei que tomava por usurpação toda a nau não danificada. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. E quanto ao jovem, seus pais eram crentes, e receávamos que ele os induzisse à transgressão e à renegação da fé. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Então desejamos que seu Senhor lhes substituísse o filho por outro melhor que ele em pureza e mais próximo em blandícia. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. E quanto ao muro, ele pertencia a 2 meninos órfãos na cidade, e debaixo dele havia um tesouro para ambos. E seu pai era íntegro. Então teu Senhor desejou que ambos atingissem sua força plena e fizessem sair seu tesouro por misericórdia de teu Senhor. E não o fiz por minha ordem. Essa é a interpretação daquilo com que não pudeste ter paciência. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. E eles te perguntam, Muhammad, por Zul-Karnain. Dize: far-vos-ei menção dele. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Por certo, empossamo-lo na terra e concedemo-lhe caminho de acesso a cada coisa. فأتبع سببا. Então ele seguiu um caminho. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Até quando atingiu o lugar do pôr do sol, encontrou este pondo-se numa fonte quente e lodosa, e junto dela encontrou um povo incrédulo. Dissemos, ó Zulkarnain, ou os castigas, ou os tratas com benevolência. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Disse, quanto ao que é injusto, castigá-lo-emos. Em seguida, será levado a seu Senhor. Então, ele o castigará com terrível castigo. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. E quanto a quem crê e faz o bem, terá como paga a mais bela recompensa, e dir-lhe-emos o que for fácil de nossas ordens. ثم أتبع سببا. Em seguida, seguiu outro caminho. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Até que, quando atingiu o lugar do nascer do sol, encontrou-o nascendo sobre um povo para quem não fizéramos proteção alguma contra ele. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. Assim foi, e com efeito, abarcávamos em conhecimento tudo o que ele possuía. Em seguida, seguiu outro caminho. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Até que, quando atingiu um lugar entre as duas barreiras, encontrou para além delas um povo que quase não entendia língua alguma. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Disseram, ó Zulkarnain, por certo Yajuj e Majuj estão semeando a corrupção na terra. Então poderíamos pagar-te um tributo para fazeres uma barreira entre nós e eles? قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Ele disse, aquilo em que meu Senhor me empossou é melhor. Então ajudai-me com força e eu farei um obstáculo entre vós e eles. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه Dai-me قطرا. pedaços de ferro. E os foi utilizando na construção, até que quando nivelou os dois lados das barreiras, disse, soprai. E sopraram, até que quando o fez em fogo, disse, dai-me cobre, que sobre ele o verterei. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Então Yajuj e Majuj não puderam escalá-lo e não puderam perfurá-lo. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Disse, este é misericórdia de meu Senhor. E quando a promessa de meu Senhor chegar, ele o fará pó. E a promessa de meu Senhor é verdadeira. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم E جمعا. nesse dia, deixá-los-emos se agitarem dantes uns sobre os outros. E se soprará na trombeta, então juntá-los-emos a todos. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Nesse dia, exporemos abertamente a Jena aos renegadores da fé. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Aqueles cujos olhos estavam vendados para a minha mensagem e nada podiam ouvir.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين Os que نزلا. renegam a fé supõem que tomarão meus servos por aliados além de mim? Por certo, prepararemos a Jena como hospedagem para os renegadores da fé. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا Dize Muhammad, informar-vos-emos dos mais perdedores em obras? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. São aqueles cujo esforço na vida terrena se descaminha, enquanto supõem que eles fazem o bem. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة Esses وزنا. são os que renegam os sinais de seu Senhor e seu deparar. Então serão anuladas suas obras, e no dia da ressurreição não lhes estipularemos peso algum. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. É que sua recompensa será ajena, porque renegaram a fé e tomaram meus sinais e meus mensageiros por objeto de zombaria. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Por certo, os que creem e fazem boas obras terão os jardins de Al-Firdaus por hospedagem. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Neles serão eternos e de onde não buscarão mudança. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dize, se o mar fosse tinta para registrar as palavras de meu Senhor, em verdade, o mar exaurir-se-ia antes de se exaurirem as palavras de meu Senhor, ainda que fizéssemos chegar outro igual em auxílio. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dize, sou apenas um mortal como vós. Revela-se-me que vosso Deus é Deus único. Então, quem espera pelo deparar de seu Senhor, que faça boa ação e não associe ninguém à adoração de seu Senhor.